آج کل کا نوجوان کیا کرے, اخبار میں پڑھا کہ سورج گرہن ہونے والا ہے, اب وہ اس میں تصویریں بتایا جائے کہ سورج سایہ پڑ جاتا ہے, ستارے درمیان میں آ جاتے ہیں, محتاج درمیان میں آ جاتا ہے, اس لیے اس کے اوپر عکس پڑتا ہے, اس سے تاریخی آ جاتی ہے. پھر رفتہ رفتہ جب دور ختم ہوتا ہے, دنیا بھر کے تذکرے کرو گے, سائنس کے سامنے لاؤ گے, اور وہ بھی نہ پسند دیتی تھی. ہمیں معلوم ہے تم لوگوں سب علوم ناقص, کچھ بھی نہیں جانتے تھے, نہ ہم جانتے نہ تم جانتے. اسے پنکھا بحث کرنے سے, اس میں تذکرہ کرنے سے, اس کے فلسفہ بیان کرنے سے حماقت ہی حماقت ہے کچھ نہیں. حدیث شریف میں ہے کہ حضور صدر کائنات کا سورج گرہن ہوا تو آپ گھبرا گئے. وہ کہا کہ علامات قہر میں سے ہے کہ اتنی بڑی قوت کی چیز کو بھی گرہن لگ گیا. آتش پرست لوگ, سورج پرست لوگ تھے اس زمانے میں, جو خدا کو آگ کو پوچھتے تھے یا اس کو سورج کی پرست کرتے تھے. یہ سب زبان سے یہ چیزیں ہیں جو جس میں زبان آ جائے وہ خدا کی انکار ہو سکتا ہے. سر آپ نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا. آپ کا تو معلوم ہے جیسے قیامت کی علامات میں یہ ایک بات ظاہر ہو گئی اور قیامت آنے والی, تو آپ خوف زدہ حالت میں, اور یہ آپ کا خوف زدہ ہونا امت کے لیے تھا, یہ ان کو متنوع کرنے کے لیے تھا. آپ کو کیا خوف تھا, بلکہ امت کے لیے بتایا تھا کہ ایسے مواقع سے تم بے فکر بے خوف نہ رہنا, خبردار. یہ قیامت, یہ آثار جو ہے یہ خیر خداوندی کے, اس میں خدا معلوم اتنی سنتیں بھری ہوئی ہیں, کتنے زہر بھرے ہوئے ہیں کہ تمہاری زندگی کو درمدر کر دینے والے ہیں. نباتات سے اثر پڑتا ہے, منگات سے اثر پڑتا ہے. سورج روشنی جو ہے صرف سورج روشنی نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر حیات ہے. تمام کائنات کی, تمام کائنات کی, تمام مخلوقات کی, اس کے اندر حیات بھی ہے. اس حیات کے اندر پک پڑ جاتا ہے. تو ایسی حالت میں اللہ سے کرو, خوف کرو, صدقہ دو, خیرات کرو. اور یہ اس کے لیے حکم ہے, سنت موقع ہے کہ مسجدوں میں نمازیں پڑھو, سبھی نمازیں پڑھو, سبھی رکوع کرو, سبھی سجدے کرو, اور اللہ سے پناہ مانگو, توبہ کرو, استغفار کرو, اپنے لیے, اپنے عزیزان کے لیے, اپنے متعلقین کے لیے, اپنے ہم وطنوں کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرو, پناہ مانگو. بڑا خوف کی بات ہے, اور اس وقت کی دعائیں جو خوف کے ساتھ, ندامت کے ساتھ ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. اس کو محض معمولی بات نہ سمجھ لینا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ایک موقع ہے, پناہ مانگنے کا موقع ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسی حالت میں جو دعائیں مانگو گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی. ایسی دعائیں تو ضرور قبول ہوتی ہیں. تو ایسو جب تک کہ اس کا اثر رہے اس وقت کھانا پینا بھی نہیں چاہیے, چھوٹے بچوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے. کھانے پینے سے بھی تحفظ کرو جب تک کہ اس پر ذہن کا اثر رہے. پرہیز کرو, بس عبادت میں مشغول رہو. کتنا ہوتا ہے, 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا سوال ہوتا ہے. اس میں احتیاط کرو اور پناہ مانگو, اور سب کا خیرات جو تم سے جتنا بنے, 1 روپیہ 2 روپئے 5 روپئے اپنے ایسے سے سب کا خیرات دیتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ بنائیں چل جائیں گی. اللہ کا نام لینے سے, اللہ کی پناہ مانگنے سے, اللہ کے بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے سے ان شاء اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا میں بھی نفع ہے, آخرت میں بھی نفع ہے. اس کو معمولی بات نہ سمجھنا. میں نے اسلام کہہ دیا ہے. اس سے ایک بات جہاں تک دن سکا مجھ سے, میں نے بہت تفصیل سے بار بار آپ لوگوں کے سامنے کیا کہ خدا کے لیے بحثیت مسلمان کے, بحثیت مسلمان مومن کے اس کو حساب کر دو کہ تمہاری پر کیا ذمہ داریاں ہیں, تم کو کیا کرنا ہے. تمام سب ذمہ داریاں یہ تمہاری زندگی, روزمرہ کی زندگی, یہ روز صبح سے شام تک کی زندگی, یہی اسلام ہے. اتنے دین کے تقاضے ہیں, اتنے ایمان کے تقاضے ہیں, اتنے اللہ کے رسول کی باتیں ہیں صبح سے شام کی زندگی میں. اس سے غفلت جو ہے وہی دنیا ہے, وہی ناپاک ہے, وہی مضر ہے, نقصان دینے والی ہے, نرغزیر ہے, جاذب ہے, دل نشین ہونے والی ہے. اس لیے ہم آپ سب اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنا ہم اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں دنیا میں بھی. آخرت میں تو بھائی دین کی مجلس میں آنے سے, دین کی باتیں سننے سے کم اتنا تو ہو جائے کہ آپ کو یہ تو معلوم ہو جائے کہ کون چیز گناہ ہے اور کس کا معاوضہ آخرت دنیا میں بھی نہ پڑتا, آخرت میں بے خبر نہ ہو. بالکل خوب اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ کو بہت آمادہ کر رہے بات سے کہ جو بات معلوم ہوئی ہے بہت اہم ہے. اللہ کے رسول کی یہی ہے, اسی کا نام ایمان ہے, اسی کا نام اسلام ہے. اس سے بے خبری اچھی نہیں ہے. اور ماشاء اللہ آپ لوگ جو یہاں جمع ہیں
फिर किसी भी आते हैं तो ये बातें आपको मालूम हो जाएं, किताबों में पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, मुकाबले रहते हैं, कुछ भी हो तो मैंने अपना हक अदा कर दिया, बार बार कह दिया और चंद किताबें आपको बता दी कि अगर आप इनको पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका दीन लिखा है, दीन का इल्म हो जाएगा, हिफाजत के सामान हो जाएंगे और तनब्बो हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला आप सही मानी में अल्लाह के रसूल के इताअत गुज़ार करना बर्दाश्त हो जाएंगे, अल्लाह के शैतान के मसाहिब से आगे हो जाएंगे। इसके बाद बात को सुनने की मर्द हों या औरत हों, जो भी मेरी बात सुन रहे तो सुन लीजिए कि साहिब ईमान के लिए ये मौजूदा जिंदगी जो है हमारी ये लानत है, इससे गिरफ्त है, मुआवजा है, जिल्लत है, दुनिया में दिया मैंने कई दफे बता दिया। अब आपकी इसको फिक्र चाहिए कि वो बातें जो आपको तबाह कर रही हैं, जो गुनाह है उनको छोड़ दीजिए, कोई छोटी हुई बातें नहीं है। मर्दों के लिए औरतों के लिए साफ साफ बातें कह चुका हूँ, किताबों में पढ़ लीजिए, खुदा के लिए होशियार हो जाइए, जिस मौत का कोई एक बार नहीं। ये जमाना ऐसा है कि जिन मौत ने भी कोई अनुमान अपना इख्तियार नहीं किया है कि इंसान बीमार रहे, बीमारदारी हो, मुआवजा हो, ये होता रहता है। खुदा ने मौका भी मिलता तौबा करता हूँ, हार्ट फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अरे खुदा कीजिए, मुसलमान होकर कम से कम बात तो कर लो, तौबा के बात तो करते रहो, निजामों के कल के साथ अल्लाह के सामने कहते रहो कि मुझे न ये गाना बजाना, ये रेडियो, ये टेलीविजन, ये तस्वीरों का आम होना बिल्कुल लानत है, खराबात है, बहुत सी बिदात हैं जिसको तुम दीन समझते हैं, हम लोग दीन समझते हैं, हरगिज़ दीन नहीं है, इख्तिरा है दीन के अंदर, सुन्नत शरीयत के खिलाफ बातें हैं। तकरीबात में, गमी की तकरीबात में, शादी के तकरीबात में इसराफ होता है, दावत वलीमा और दावत मसनूना और निकाह मसनूना सब गलत बात है, बिल्कुल नहीं। जुम्मे का दिन कहते हैं कि सब ये बात के दिन और तमाम मसलहात और इख्तिलाफ होते हैं, खुदा के लिए इनका अंदाजा करो और तौबा करो, चाहे औरतें हों या तकरीबात में कुरान खानी हो रही है, हिसाब 40 हो रहा है, 30 हो रहा है, 16 हो रहा है, सब बिरात है, खुद समझ लो। मैं कह रहा हूँ किताबों में देख लो, यकीन कर लो, इस मामूली बात में सुनते छोड़ो नहीं, जो नहीं छोड़ सकते हो फिर माफी के लिए तैयार है, खुदा न करे कि मुसलमान तैयार हो। तमाम आजकल का औरतों को ग्रहण आकर निकलना लाना था, खुदा की ग्रहण कपड़े करना, बेशर्मी बेगैरती के साथ बाहर जाना, रेडियो के साथ बाजारों में दफातर में मुलाजमत करना, लड़कियों का दाखिली जाने क्या क्या खुराफात राज हो गई हैं, सब के सब नाजायज हैं, हराम हैं, अल्लाह के रसूल ने समझाने ले दी हैं, सभी घर बैठे यही सबब है कि घर घर परेशानियाँ हैं, घर घर एक दुश्मनियाँ, एक खजान है, कयामत है, तमाम जिंदगी बर्बाद हो रही है। फिर उसी मुब्तला जिन विधुओं से मुब्तला है उन्हीं को इख्तियार की, औरतों को किसने लगाया, मर्दों ने, इन्हीं की आज़ादी की दी आज़ादी है। तो उन्होंने धोखा उतारा, धोखे उतारने के बाद सर खोला, यहाँ नहीं और यहाँ चौकियाँ सर होते तमाम बनाव श्रृंगार के साथ बाजार में घूमती हैं। ये मुसलमान कौन है? इस्लाम है ये हुज्जत भी नहीं, नसरानियत भी नहीं, पारसियों की, हिंदुओं की रस्मों उनसे भी बदतर हालत होती चली आई। क्या गलत इंसानियत है, क्या शराफत है हमारे आपके, कौन से हया शर्म से हमने ईमान इख्तियार किया है, तमाम सब बेहाई दे रखी, ये बाजारों में बेहाई दे रखी, दफातर में, तिजारत गाहों में, तालीम गाहों में, हर जगह बेहाई दे रखी, बेचैनी, जिससे खुदा की लानत, रिश्तों की लानत, तमाम मखलूक की लानत। मैं फिर इन मुख्तलिफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, खुदा के लिए इन बातों को समझ लीजिए, मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह के रसूल की बात है। करेंगे आप, ये जहर हैं, कमियत हैं, आपके अखलाक बिगाड़ेंगे, आपके आदाब बिगाड़ेंगे, आपके माशा खराब होगा, घरे की जिंदगी बर्बाद होगी, दफातर की जिंदगी बर्बाद होगी, और जहाँ यहाँ भी आपकी जिंदगी शोबे जिंदगी सब बर्बाद। अल्लाह के खिलाफ वर्दी करके कभी फला नहीं है। फला अगर है तो अल्लाह के नाम लेने में है, तौबा में है, इस्तिग़फ़ार में है, खुदा के लिए करते जाओ, कोई नहीं छूटती, नफ्स शैतान गालिब आ गया है, माँ से माहौल से मरबूब हो जाओ, फिर कर रही। लेकिन नादे तो हो, समझो तो कि गुनाह कर रहे हैं, समझो तो हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, समझो तो हमारा अखलाक बिगड़ रहे हैं, समझो तो हमारा माशा बिगड़ रहा है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, इंसाफ से कि देखो इस माशे से, इसके बरकतों से, इसकी दिलचस्पी से, इसकी जाजियत से, इब्री से सुनवाई से, जाजियों से, गरीबी से तुम्हारी घर रास्ता है, क्या है तुम्हारी
سکون جو ہے تمہیں, پریشانیاں, بیماریاں, طرح طرح کی دشواریاں, کتنے آخر ہو گیا, کسی نے شہر کر دیا ہے, کسی مخالف ہے ہمارا, اس نے کوئی جادو کر دیا ہے, کوئی کونا بچہ کر دیا ہے, ہماری زندگی برباد ہے, لڑکی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, رشتے نہیں آ رہے ہیں, کوئی تعویذیں بھی کیا کہتے ہو, خود اپنی قدر بتا کے دیکھو, خود بدام آدمی کر رہے, خود کانا چاہے آدمی اس کے بعد, خود ایسی خدا کے قانون سے توڑ رہے ہو, اخلاق دو باتیں کر رہے اور کہتے ہیں کہ تعویذ گنگوں سے شادی کر دو گے اس خدا کے, جس کے خدا سے کھڑی ہوئی اور اللہ نہیں کرے, خدا کا کھڑے ہوئے قانون کے خلاف ورزی کر رہے, خدا کے قانون توڑ رہے ہو, بغاوت کر رہے ہو, پھر دعاؤں سے وظیفوں سے چاہتے ہو کہ تمہارا سامنے ہرگز نہیں کبھی نہیں آتا ہے, خود یاد رکھو, توبہ کرو, چھوڑ نہیں. میں کیا کروں, ہمارا انداز جاننا اور دل کی بات نہیں, ہم اسی انداز میں بات کرتے ہیں, ہم کوئی عالم نہیں, مقرر نہیں کہ آپ لوگوں کے اپنی تقریر میں محض کر دیں, بڑی اچھی تقریر ہو رہی ہے, بڑے اچھے نظام بیان کریں. جملہ نہیں بات ہے. ہمارے پاس ایک فون آیا, جن کے میرے ساتھ میں تشریف کرتے ہیں, یہ کہتے تھے مسکرات نہیں کہ آپ سیرت نبی کا ایک جیسا منعقد ہو رہا ہے, آج کا دن سچائی یا کل کا دن, آپ کے لیے خبر نے تجویز کیا ہے کہ آپ اس کی فکارت کریں. آپ میں نے کہا غلط صحیح مسئلہ ہو گیا, آپ کو غلط اطلاع ملی, میں ہرگز اس قابل نہیں ہوں, نہ صدارت کے قابل ہوں, نہ شرکت کے قابل ہوں. مجھے بڑا افسوس ہے, میں آپ کے تعریفوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, مختصر غنیمت سمجھ کے موقع سے, کہ فضیلت ہے, ذمہ ہے, لالت ہے کہ تمہیں اس سے جیسے انرجی بالکل قائم کر رہے ہو, سر یہ توہین ہے اسلام کی, سر یہ استضاء ہے اور یقین توہین ہے. اس نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہو تو دنیا بھر کے خرافات, دنیا بھر کے خبرات, دنیا بھر کے منکرات, جس طرح بالکل پھر بھی سبھی کئی مسائل کی اصلاح ورزی کرتے اور بڑے خوش عقیدگی کے ساتھ سیرت نبی کے جب کو منا رہے ہیں. خدا سے بھی ڈرو, یہ اس کے بغاوت سے ڈرو, توہین کرتے ہو اسلام کے, اس رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بیان کرتے ہو اور اپنی نہ سیرت بدلتے ہو, نہ رضا خطا بدلتے ہو, نہ لباس خطا بدلتے ہو, پوجا توار نہیں بدلتے ہو, تو جھٹکا ہو گیا, تقریریں ہو گئی, بڑا بڑا خدا کے جو اسلام نمائشیں کی سیرت جلتے یہ نہ کہنے میں نقل ملی معذوری میں اللہ کا شکر ادا کیا میں نے, اور کہہ دیا کہ جو بات صحیح بات تھی میں نے ان سے کوشش کر دی. آپ لوگ ہی اگر تردد ہو کہ سیرت نبی کے خلاف بات نہ کر رہا ہوں, خود سوچ لو کہ جا کے دیکھ لو کہ کیا ہو رہا ہے, کتنے منکرات, کتنے فوائد, کتنی خلاف ورزیاں خدا اور رسول کی, اور پھر اللہ کے رسول کے نام لیتے ہو, بڑی ساتھی کی بات ہے, بڑی بےادبی کی بات ہے. خدا کے خیر سے ڈرو, مذاق نہیں ہے اسلام, نام نمت کی چیز نہیں ہے اسلام. اسلام بڑی اہم چیز ہے, انسان کے کردار کو سبھی سنت بنانے کے لیے, مخلوقات سے درجہ دینے کے لیے, ہماری زندگی پیش کی گئی, نہ کہ مذاق کرنے کے لیے. ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں, نہیں جانتے تو ہم نے بتا دیا یہ ہے. خدا کے لیے ہوتی والی بات, ہماری بات میں اگر تردد ہو کتابیں پڑھ دو, اللہ کے رسول کی باتیں دیکھ لو, کتابوں میں کیا لکھی, مختلف کتابیں ہم نے سب کچھ معلوم ہو جائے گا. بات یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, آپ لوگوں کو موقع نہیں ہے, ہمیں بتا دیتے ہیں یہ سب جن کو تم نے دین سمجھ رکھا ہے یہ سب بدعات ہیں, رسومات ہیں, غیر قوموں کی تقلید ہے اور غلامانہ تقلید ہے. نہ تمہارا وضع پتا بچتا ہے, نہ تمہارے خلاف اچھے ہوتے ہیں, نہ تمہاری اعمال میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے. ایک رسمی طور سے کر لیا 2 دن, سیرت جلسے کے نشے میں بڑے ضربت کے ساتھ, بڑے دھوم دھام کے ساتھ جلسے ہو گئے, بڑے بڑے آرائشیں ہوئی, بڑے بڑے نمائشیں ہوئی, ظاہر میں انسان ہے حقیقی آزمائش کے لیے, کم کا ایمان نہیں ملتا نمائش کے لیے. نمائش کی چیزیں ہمارے اندر نہیں, ہمارے یہاں تو حقیقت ہے اسلام کی. زندگی کو صحیح بنانے کے لیے, شریف زندگی بنانے کے لیے اسلام آیا. ہمارے افعال اچھے ہونا چاہیے, ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے, ہمارے کردار صحیح ہونا چاہیے, شریف ہونا چاہیے, اس میں پاکیزگی ہونا چاہیے, اس میں لطافت ہونا چاہیے, اس میں وقار ہونا چاہیے. تم بھی وقار واضح کرتے ہو دوسری قوموں کی غلامانہ ذہنیت سے, تو سمجھتے ہو کہ تمہارے سے وقار حاصل ہوا. ابھی بڑی لعنت ہے خدا کی ایسے وقار کے اوپر, ایسی لعنت ہے خدا اور رسول کی ایسے حرکات کے اوپر جو اللہ کے رسول کے خلاف ورزی کی جائے اور ان کا نام رکھی کی جائے. ارے یہ کر لو جس کو تمہاری چاہے کر لو, لیکن اللہ کے رسول کو سامنے لا کر, اسلام کے شاعر کو سامنے لا کر پھر اسلام کی توہین کرتے ہو, پھر اسلام کے خلاف ورزی کرتے ہو. بڑی جرم, بڑی ضرورت, بڑی ہمت, بڑا دباؤ دیتے ہو.
झूठ से बनकर छोड़ते हुए महाशय ने तुम्हें इतना आदि कर दिया है तो हमारी बातें आगे भी मालूम होंगी, लेकिन बातें यही हैं बहसीत मुसलमान के, बहसीत साहिब ईमान के, तुमको हिफाजत करना है अपने ईमान की और अपने इस्लाम की। अगर नहीं करोगे कोई तुम्हारे साथ रियायत नहीं किया, अल्लाह अल्लाह के रसूल ने हुज्जत तमाम कर दी, तमाम तुमको बता दिया कि तुम्हारी इबादत कैसे होना चाहिए, तुम्हारे मामला कैसे होना चाहिए, तुम्हारा माशरा ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी अखलाक ऐसा होना चाहिए। और अगर नहीं जाए खुदा के कानून के खिलाफ वर्जी करोगे, खुदा के रसूल के खिलाफ वर्जी करोगे और अपनी मनमानी बात करोगे, अपने माशरे का हक अदा करोगे, यकीनन तबाही होगी दुनिया में भी आ सकती है। ये खुले दिया पैगाम है। खुदा के लिए आप लोग समझदार लोग हैं, कुछ अपनी जिंदगी में कर लेते हैं, कुछ होशियार हो जाओ, गुनाह करो, गुनहगार समझ के करो, गुनाह करो, कर रहे हो उसको खुले में खिलाओ, लेकिन सब जो क्या गुनाह कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। तौबा करो, जब तौबा का दरवाजा खुला है, अपनी वक्त खुला रहेगा, मैं मालूम नहीं आपके वक्त कौन सा होगा, जब हाथ हो जाए, तो एक्सीडेंट हो जाए, कभी दफ्तर मौका जाए, इसलिए पहले से तौबा इस्तिग़फ़ार का सामान कर लो। अरे कुछ नहीं बन सकता, चंद आदमी होते यही आदत कर लो, न छोड़ो फिर कुछ खिलाफ इरादा कर लो छोड़ने का। औरतें भी मर्द भी जिलाने ज्यादा जिंदगी को छोड़ो, मतलब करो, इसे नहीं छोड़ सकते तो कम से कम अल्लाह में से माजरत तो कर लो कि हम मुब्तला हो गए हैं, एक आज़ाद हो गया है। कि देखो तुमने मर्द शुरू में तुम्हारे मर्द हुआ और तुमने उसकी परवाह नहीं की और अपनी कुदरत के लिहाज से, सेहत के लिहाज से तुम बदतमीजी से होते। डॉक्टर ने तबीब ने जिसने रिव्यू किया डॉक्टर से उसने बताया कि ये चीजें बदतमीजी की हैं, ये चीजें मेजर हैं तंदुरुस्ती के लिए, तुम्हारा जिगर खराब हो गया है, आंखें खराब हो गई हैं, गोटे खराब हो गए हैं, अब परहेज न करोगे तो मर्द के ज्यादा बढ़ जाने का अंदेशा है, तुम परहेज करो। दवा फिर तब आप दवा दे दीजिए, तो दवा तो दे दी, दवा पी रहे हैं, बदतमीजी भी कर रहे हैं, जो चीजें मेजर हैं जिगर के लिए वो भी खा रहे हैं, जो चीजें मेजर हैं गोटे के लिए वो भी खा रहे हैं। अरे कैसे तंदुरुस्ती हो सकती है, समझ के देखो, समझ की बात है, जब बदतमीजी कर रहे हो और जो चीजें जिन चीजों ने तुम्हारी तंदुरुस्ती से बर्बाद की थी उसकी तरफ भी तुम कायम हो, तो भाई कुछ पैगाम दे रहे हो अपने आप को मौत का भी और मर्द से लाज देने को। तो खुदा न करे हमारा आपका ईमानी और इस्लामी मर्द इतना बढ़ जाए कि लाइलाज हो जाए। तो खुदा के लिए जब भी करो होश में आ जाओ, परहेज करो तो कुछ हयात बाकी रहेगी। तो मैं बड़ा बदतमीज सब मरीज हुआ है कि जो बदतमीजी भी करता रहे वो इलाज न करे और तबीब भी बताए उसमें एहतियात भी न करे, कैसे तंदुरुस्ती हो सकती है। इसी तरह इस्लामी जिंदगी है, इसके अंदर बदतमीजियाँ क्या है, यही गुनाह, यही मार्केटें, यही खुदा की नाफरमानियाँ, अगर खुदा की तौबा करते रहो, नहीं छूटता है। अब मरीज एकदम से अच्छा नहीं हो जाता है, मरीज को डॉक्टर बताता है, तभी बताता है कि परहेज करो, भाई जितना परहेज करते हो उनसे परहेज करते जाओ, जब परहेजी करो तो उसका शरीर से रुजू करते रहो, तो जो मसला दे समझ सकते रहो, वरना तंदुरुस्ती बिगड़ जाएगी और अंदेशा यह है कि लाइलाज हो जाएगी। तो खुदा न करे ऐसा हमारे आपके साथ मामला हो, जल्दी परहेज कर लो और जो तस्वीरें हैं वो करते परहेज करना तो गुनाहों से जरूरी है। मैंने आपके सामने एक किताब पेश कर दी है, मामला की यौमिया, इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर सिफाए बातें हैं, इसके अंदर ईमान की सेहत है, इसके अंदर इस्लाम का विकार है। आप उसको कम से कम शुरू कर दीजिए, उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए और आदत डाल दीजिए तौबा की, इस्तिग़फ़ार की, अपने गुनाहों के इस्तेग़फ़ार की। खुदा के लिए इतना तो कर दो, यहाँ आने का मकसद खुद तो हल हो। मैं तो ज्यादातर नौजवानों को मुखातिब कर रहा हूँ कि खुदा के लिए इतना समझ लो कि मैं जो कह रहा हूँ यहाँ दिलचोगी से खाही से कर रहा हूँ, बार बार कहे कि न बताए यहाँ न आए, मैं एक ही नसीब में सब कुछ कर दिया, आगे आपका काम और मेरे पास सब कुछ कर दिया। तो खुदा के लिए जो ईमानदार अल्लाह के बच्चा रहता है तुम्हारे लिए दुनिया में भी अच्छा और आखिरत में। तो खुदा के लिए कम से कम एहसास तो करो अपनी गुनहगारी का, एहसास तो करो अपनी बदतमीजी का, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो और इरादा करो कि छोड़ दें। अपनी वज़ाफ़त बदलो, लिबास पोशाक बदलो, औरतें हों या मर्द, जब तक नहीं बदलोगे कोई सेहत की कोई दवा कोई दुआ कारगर नहीं होती। ये दुआएं और ये दुआएं हमारी जो जाहिर बन जाती, इतने दिनों से दुआ मांग रहे हैं, कबूल नहीं होती, कैसे कबूल हो, बस तकरीर कर रहे हो
औरतें भी मर्द भी बच्चे भगवान वापसा है, ये बात हो गई है वो बात ऐसे सब होगा, ये समझ अमान है, ये होके रहेगा, इसे कोई नहीं बचा सकता। अगर मीठी चीज खाओगे तो मीठी महसूस होगी, सर्दी खाओगे तो बहुत सर्दी मालूम होगी, लेकिन बहुत सी सर्दी चीजें, बहुत सी मुझे चीजें, अचार खटाई वगैरह मुझे सेहत है लज्जत में आती है तो फिर भी खा रहे हैं। तंदुरुस्ती है तो बिगड़ती चली जा रही है, मर्ज है तो लालाज होता चला जा रहा है। जब खुदा के लिए जिस शरीर ने बता दिया कि ये चीजें मुजर हैं, इनसे न खाओ, खुदा के लिए इनसे परहेज करो, अगर खा लो तो उसका तदारुक करो। बल्कि हमारे आपके लिए यही है कि अपने गुनाहों को इशाहत करें और छोड़ना से इरादा करें, रफ्ता रफ्ता छोड़ दो, इरादा करो, अगर नहीं छोड़ते बनता करना मैं तो हुक्म से नहीं सकता, लग जाओ दुआ करो या अल्लाह हम मुब्तला हो गए हैं आज़ाद में, मुब्तला हो गए हैं परेशानियों में, बदहवासियों में, घर घर हमारी बदनजियाँ हैं, बदहवासियाँ हैं, आज़ाद हैं, कोई फतेह हैं, तमाम मसाइल हैं। या अल्लाह सब हमारे सामने अमाल है, यकीनन हमारे अमाल का फलयादा है, हम भुगत रहे हैं, हम तौबा करते हैं, या अल्लाह हमें माफ करना, या अल्लाह हमारी बदतरीकियाँ छुड़ा दीजिए, या अल्लाह हमको सही और आपके अहकामात और आपकी नबी करीम रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तादाद हमारे सामने हैं। या अल्लाह हम की बदानिश को आपके खिलाफ करती हैं, हम बड़े थकाता है, बर्बाद होने वाले सामान हमने क्या किए, हमारे माशरे ने हमको बर्बाद तबाह कर दिया। या अल्लाह ये माशरा ऐसा जबरदस्त है कि जिसमें तमाम तालीम गाहें, तमाम सहाफ़े, तिजारत गाहें बर्बाद कर दिए, कहीं चैन नहीं, कहीं सुख नहीं, कहीं इत्मीनान नहीं, न हमारी इज्जत, न हमारी आबरू, न हमारी जान, न हमारा माल, कहीं हिफाजत नहीं। ऐसे दौर में हम जिंदगी रह सकते हैं। या अल्लाह ऐसी हालत में सिवा हमारी बर्बादी को अब क्या हो सकता है, मगर हम आप पर ईमान लाए हैं, आपके नबी करीम पर ईमान लाए हैं। या अल्लाह हमें तौफीक दीजिए, हमें होश दीजिए, हमारी समझ सही कर दीजिए, हमारी बिगड़ी हुई सही दुरुस्त करना दीजिए, काम को सही रास्ते पर लगा दीजिए। हमसे नहीं मिलता, हम नहीं कर सकते, आप काबिल मुतलक हैं, आप हमारे खालिक, हमारी तमाम सलाहियतों के खालिक हैं, हमारे इरादों के, हमारे एहसास के खालिक, सब बदल दीजिए। आप काबिल मुतलक हैं, हम नहीं बदल सकते, आप बदल दीजिए, और न बदल पाइए हमारी हालत सही नहीं हुई कि अल्लाह हम दुनिया में बर्बाद हो जाएंगे, आप नहीं बर्बाद चाहता है, दोनों बर्बादियों से हमको बचा दीजिए। या अल्लाह आप काबिल मुतलक हैं, आप रहमीन हैं, आप जुनून हैं। या अल्लाह हमको इसको मदद बना दीजिए, अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे फिक्र में हमारी बिगड़ी हुई हालतों को दुरुस्त कर दीजिए, हमें हवा से स्वाद सोच हमारे ठीक कर दीजिए। हम आपसे पनाह मांगते हैं, या अल्लाह हमें पनाह पसंद, या अल्लाह कहीं पनाह नहीं है सिवा आपकी पनाह से। हम सिर के दिल से निजामत कल्ब से आपके सामने दस्तबरदुआ हैं कि आप हमारी दुआएं कबूल करना। या अल्लाह हमको हर आने वाले इंकलाब को बचा दीजिए, तमाम मुसलमानों को बचा लीजिए, हमारे मुमलिकत इस्लामिया पाकिस्तान को बचा लीजिए, तमाम दुनिया के मुसलमानों को बचा लीजिए। या अल्लाह आपका कानून जारी हो चुका है, खैर कभी और शर कभी। या अल्लाह हमको शर से बचा दीजिए और खैर अता फरमाइए। इन नकाला को ले करें, आप हर चीज को काबिल हैं, हम नादान हैं, खफज़दा हैं, बेहोश हैं, बदहवास हैं, हमारे अपने दुरुस्त कर दीजिए, हमारे हवाल ठीक कर दीजिए, हमसे सिला सुन्नत सिला शरीयत की तहसील अता फरमाइए, गुनाहों का एहसास बताइए और गुनाहों की निदामत अता फरमाइए और हमारी निदामत और हमारे इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमाइए। या अल्लाह वरना हमें कहीं जा रहे हैं, ला मल्जा वला मंजा मिनल अल्लाह इल्ला इलैह। या अल्लाह आप ही से रुजू करते हैं, आप ही हमारी पर रहम फरमाइए, हमारे अहल वयाल पर रहम फरमाइए, हमारे अज़ीज़ व क़ारिब पर रहम फरमाइए, तमाम मुसलमानों पर रहम फरमाइए। मुमलिकत इस्लामिया में पाकिस्तान में जिस वाक़यात सीधा दिलेरी के साथ हो रहे हैं, या अल्लाह इनको मुतनव्वे कर दीजिए और या अल्लाह इनको बचा दीजिए। या अल्लाह कल सूरज ग्रहण है और इसमें आपका कहर के अलामात हैं, हमको इसको मुतनव्वे फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी तौबा इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता फरमाइए और हमसे किसी चीज का मुआवजा न फरमाइएगा, वरना हम तहम्मुल न कर पाएंगे। या अल्लाह हमसे तहम्मुल